Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Fadila. Saya adalah salah satu dosen program studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung-Mangkurat. Video ini saya persembahkan sebagai pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah English for Specific Purposes. Mata kuliah English for Specific Purposes merupakan mata kuliah wajib yang tersedia pada semester genap dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki prasyarat yaitu Intensive English. Mata kuliah ISP dirancang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam merancang silabus, bahan ajar, dan evaluasi pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan pembelajar di bidang keilmuan tertentu. Melalui serangkaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan hasil analisis kebutuhan pembelajar sebagai dasar dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris yang kontekstual, relevan, dan aplikatif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah English for Specific Purposes yaitu 1. Mampu mengkaji implementasi, pengembangan atau implementasi program ISP secara ilmiah. 2. Mampu mengambil keputusan berbasis analisis data dan informasi dalam konteks ISP. 3. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki proses pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Dan keempat, menguasai teori pengajaran bahasa Inggris dalam bidang tertentu, serta menguasai pendekatan pedagogis dan psikologis yang tepat dalam pembelajaran ISP. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah English for Specific Purposes meliputi 10 topik utama, yaitu yang pertama, what is ISP, issues in teaching ISP, the roles of ISP teachers, objectives in teaching ISP, need analysis, investigating specialist discourse, approaches to course design, developing the curriculum, the syllabus, dan case studies in the ISP course development and application. Adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini berbasis pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery mengacu pada penyampaian materi melalui berbagai sumber, baik secara langsung dalam kelas maupun melalui platform pembelajaran daring. Dan Interaction menekankan pada diskusi aktif antara dosen dan mahasiswa, baik dalam bentuk tatap muka langsung, diskusi kelompok, maupun interaksi daring melalui Zoom, Google Meet, atau LMS Simari, yaitu sistem Universitas Lampung-Mangkurat yang terintegrasi. Assessment mencakup berbagai bentuk penilaian hasil kerja mahasiswa, mulai dari tugas individu maupun kelompok, kuis, presentasi, proyek, serta ujian tengah dan akhir semester. Adapun untuk perkuliahan tersendiri dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan serta 2 kali ujian, yaitu ujian tengah dan akhir semester. Pembelajaran dilaksanakan secara sinkronis, baik dalam kelas secara langsung maupun melalui platform video conference, serta asinkronis melalui akses materi dan video pembelajaran di LMS Simari, pengerjaan tugas, serta pelaksanaan kuis secara daring. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah English for Specific Purposes adalah cooperative learning dengan strategi seperti case-based method dan project-based learning. Adapun penilaian hasil belajar mahasiswa mencakup kehadiran dengan minimal 80%, tugas proyek individu atau kelompok, tugas presentasi, kuis, UTS, dan ujian akhir semester. Dengan pendekatan yang terstruktur dan partisipatif ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep ISP secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris yang relevan dengan kebutuhan dunia profesional dan akademik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How's your day? Good. Okay, good ya. Alright. Okay, all of you are here? Yes. Okay, good. Right, before we start our class today, let's pray together. Pray starts.
Very finished. Okay, so today your class is need analysis, which is in our course English for specific purposes. Okay, so today, we're going to talk about. Last week we've already talked about what is ESP, right? Yeah. Okay. Now we're going to talk about the need analysis, which is conducted in ESP. Okay. Maybe before we start the class, I'm gonna ask you maybe any idea about what need analysis is. Ma'am, I'd like to answer. Okay. So, a needs analysis means analysis conducted to identify what language skills that the target learners need in order to succeed in a specific field or academic or even professional context. Okay, great, Akmal. Yes, yeah, it's actually bit about need analysis, but let's now take a look at what need analysis is. So need analysis is a very essential step when you are teaching English for specific purposes. This is what makes it different from what we call general English. Okay, so if we see here, need analysis, it is a stage, right? Yeah, that's why I told you that it is essential stage which the course developers identify what specific language and skills the group of language learners will need. The identification of language and skills is used in determining and refining the content of the ESP course, and it can also be used to assess learners and learning at the end of the course. Now let's we give it a break, yeah. So I'm gonna a bit explaining one sentence and another sentences. So when we say that it is a stage, then you cannot miss the stage, yeah? Yeah, so it's like the stairs. So if you miss the stage, you cannot go later to the upper level, right? So it is a stage which the course developers. What is identified in need analysis? Namanya juga menganalisa kebutuhan. Apa yang dibutuhkan, gitu kan ya? Oke. Apa di sini yang dibutuhkan? Yes, specific language. Ya, mungkin kalau di GE ya General English, mungkin dari anak SD, SMP, SMA, ya, they learn GE. Mereka belajarnya berdasarkan apa itu? Kalau GE, curriculum yang dibikin oleh government, ya. Jadi ketika mereka sudah lulus kelas 6 SD or junior high school or secondary high school, mereka kemampuannya harus ini gitu ya. But for example, let's say dokter gitu ya. What language that they need ketika mereka perlu bahasa Inggris? Kira-kira dokter tuh perlunya apa sih gitu ya? Apakah mereka perlu hal yang berhubungan dengan grammar? A lot? Writing. Nah, we need to talk about or we need to analyze the needs. Perlunya apa gitu ya? Bisa jadi when the doctor wants to go for international conference, ya, ternyata dia perlunya apa kalau international conference? Writing and speaking gitu, ya. So that's why it is very specific, ya. And what else? Skills, ya. We have how many skills? 4. Ada listening, speaking, reading, and writing. Ya. Tadi misalnya ada contoh dokter gigi. Ya. Dokter gigi pasti bahasanya apakah sama dengan bahasa daily conversation in English? Of course not. Ya. They will have a lot of terminologies. Ada bahasa yang berbeda yang mungkin tidak dipakai oleh orang yang lain selain dokter gigi gitu. Ya, so that's what need analysis is. We need to analyze the needs of the learners. Yeah. And what is the identification of language and skills used? Nah ini ya, ketika kita mengidentifikasi bahasa dan skill yang diperlukan oleh learners, ya,
it is used later. Ya, apa sih gunanya gitu ya? Ngapain kita menganalisa kebutuhannya si pembelajar ini? So it is used for determining and refining. Apa yang ditentukan? Yes, the content. Ya, jadi misalnya kalian ya ngajar, kalian diminta ngajar gitu ya. Coba dong ngajar misalnya di perusahaan. Di perusahaan kan ada banyak ya, misalnya HRD, manager, misalnya marketing and other sectors gitu ya. Nah terus gimana dong? Apa ini materinya gitu ya? What is the material that I should teach gitu. Nah berangkatlah kalian dari need analysis. Ditanya gitu ya. Nanti kita akan bahas. Later we're gonna talk about how do we do the need analysis. Tapi intinya need analysis itu kalian tentukan kontennya. So this is useful for determining and also refining. So maybe in the middle of teaching and you, kenapa ya? Kan kalau kita itu evaluasi nggak mesti di akhir ya. Ya, it is ongoing assessment kan. Ya, it's ongoing and then you in the middle of the course and then you give them the assessment, you give them evaluation and then you see that there is no progress, yes, or there is no improvement. Atau improvementnya very little gitu ya. So what you should do? You do again the need analysis. Apalagi yang salah ini? Jangan-jangan materi kalian too difficult. Ya, kayaknya ini levelnya nggak cocok ini. Kayak saya kasih writing ini gitu ya. Harusnya lebih atau readingnya terlalu sulit, vocabulary-nya terlalu tidak common dan mereka they need very a lot of reinforcement to understand the reading misalnya gitu ya. So you do the refining, yes. So you refine your content. Nah jadi need analysis ini kita bisa bilang it's a kind of continuous process. So it's not just a stage, tapi dia lanjut gitu ya. Nah itu memang tantangannya dari ESP teacher ya. And the last one, it can also be used to assess learners ya and learning at the end of the course. Ya, jadi kalian evaluate lagi ya, apakah what you have already set at the beginning whether the learning objectives has been already accomplished or not. Ya, harus dicek. Gak bisa udah selesai 3 bulan misalnya ya, and then you just let them go, you don't give any evaluation, then you cannot actually evaluate, you cannot assess, you cannot measure whether your teaching has been successfully done or not, whether they have already had the goals or not, ya, seperti itu. Oke. Lupa. Yes. Alright. Now this is what distinguishes ESP from GE, ya. Okay. So we talk about GE ya last week ketika kita bahas ESP. Nah apa sih bedanya ESP? Kayaknya sudah sangat jelas ya. It's very clear that the difference is in the need analysis atau need ya. Kalau GE kalian masuk ke kelas, you just come and then bring your book or your curriculum, the syllabus, and then you just follow it ya. But when it comes to ESP, it is not the existence but the awareness of the need. So you need to be aware of your students' needs, ya. Makanya kalau ada kelas ESP misalnya ya, terus biasanya yang meminta coba dong ngajar bahasa Inggris di perusahaan ini. Nah itu company-nya mungkin tidak terlalu mengerti juga what do they need, atau misalnya mereka tidak bisa memberikan apa ya, division, pembagian, misalnya kalau ini levelnya harusnya dengan ini gitu ya. Jangan dicampur misalnya yang marketing dengan yang ya sumber daya manusia atau SDM gitu. Because they have different kind of needs ya. Sehingga memang kunci dari ESP adalah the needs itself. Ya, and then it's not so much the nature of the need which distinguishes, but rather the awareness of the need, the awareness of target situation, and the needs to communicate in English.
Ya, karena setiap pembelajar ISP akan berbeda needs-nya. Kalau misalnya waiters itu kira-kira perlunya apa kalau misalnya English? Misalnya kalian mau keluar negeri atau ada teman kalian mau keluar negeri, mau kerja jadi restoran gitu ya, jadi waiters, and then English speaking country gitu ya, atau restoran international restaurant that ask them to talk in English or to use it. Okay, now this is the stages in the ESP process. So take a look at the theory. So when it comes to the theory, kalau di teori dulu gitu ya, need analysis itu comes first, right? And after that, it goes to the course design. So after you got the result of the need analysis, then you can design the course. Misalnya dalam misalnya 16 meeting, kira-kira design course-nya seperti apa? Ya, ini hasil dari need analysis. And then after you design the course, you implement the teaching and learning. Pastinya akan menyesuaikan metode, ya. Saya kalau speaking atau waiters, kalian ngajarin waiters, kira-kira metode yang diajarin apa misalnya? Like role play for instance, ya kan? Ya kan, mereka akan melakukan peran sebagai waiters dan ada yang menjadi customer-nya. Okay, and then you have the assessment afterwards. And after that, you do the evaluation. Yes. And after that, going back to the need analysis. Something like that. Okay. So, what do we mean by needs? Ya, ini mungkin dari tadi ngawang-ngawang ya. When we talk about needs, apa sih emang butuhnya itu seperti apa? Tanyanya itu seperti apa? So, how do we analyze the needs gitu ya? Emang pertanyaan apa yang akan kita tanyakan gitu ya ke students-nya? Nah, misalnya datanglah students gitu ya dari misalnya pilot gitu ya, pilot ya mau belajar bahasa Inggris, okay? And then what do we mean by needs here? Nah, the first one is you need to do the target situation analysis. Kira-kira gitu ya, atau tadi waiters tadi. When you work as waiters, kalian tanya kan, kalian bukan waiters kan? Ada yang pernah jadi waiters? Nggak pernah ya? Berarti kan kita lack of knowledge. Kita nggak tahu sama sekali waiters itu kerjaannya seperti apa. Okay, so when it comes to target situation analysis, kita bertanya, kamu di kerjaannya kamu itu kalau pakai bahasa Inggris perlunya apa gitu ya. So for example, yeah, that's why TSA includes objective, perceived, and product oriented needs. Ya, jadi misalnya kalau kamu jadi waiters, emang bahasa Inggris yang kamu perlukan tuh seperti apa sih? Apa sih yang biasanya ditanyakan atau diucapkan oleh waiters gitu. Ya, misalnya kalau waiters tuh kira-kira apa? Like serving the menu gitu ya, asking whether or receiving the complaints, something like that, right? Nah, itu adalah target situation analysis. Jadi apa yang diperlukan oleh waiters. And the next is LSA. LSA is learning situation analysis, includes subjective, felt, and process oriented. Nah, karena pembelajar ISP itu biasanya mereka levelnya itu berbeda-beda. Maksudnya gini, bisa jadi they haven't learned atau levelnya sangat beginner. Tapi mereka mau belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggrisnya khusus untuk waiters tadi. Nah, itu kan kalian harus menyesuaikan ya. Okay, so what you should ask is, kalau kamu belajar bahasa Inggris gitu ya misalnya, kamu akan lebih nyaman belajarnya seperti apa? Apakah discussion, apakah role play, apakah dikasih video, dikasih audio, ya, atau baca buku, listen to songs for example. So that's learning situation analysis. Jadi bagaimana pembelajar subjektif, makanya dia subjektif, ya kan? Ya, karena kita menyesuaikan ini pembelajarannya kalau kita ajarin bagaimana ya supaya nyaman gitu, ya. So it's felt, subjective, and process. Supaya sukses nih pembelajarannya. Jadi nggak cuma materinya yang kalian pikirkan, tapi juga perspektif dari students sebagai pembelajar. And the last one is PSA.
PSA estimates the strengths and weaknesses in language skills learning experiences. Nah, PSA is also very important. PSA ini adalah you should check your students background. Ini pembelajarnya tadi misalnya ada 15. Apakah level mereka sama? Jangan-jangan ada yang beginner, ada yang intermediate, ada yang ternyata sudah advance. Namanya juga pembelajar ISP itu biasanya adult ya, dewasa. Sehingga misalnya tadi saya bilang ada perusahaan yang mau hire English teacher, tolong ajarin ini staff gitu ya, manager, staff. Nah itu kan mereka sudah level high ya, but you should check the English-nya ya. Apakah mereka sama-sama advance, intermediate, beginner? Ya, so that's why you should know their strengths and weaknesses. Ya, karena kalau ternyata berbeda, it will influence apa kira-kira dampaknya kalau berbeda? Iya, sehingga the outcome, sehingga ketika itu berbeda, maka nanti akan berdampak pada course design kalian, ya, or your method of teaching, ya. Misalnya yang tadi yang high kalian campur misalnya, ya, dengan yang low, ya. So that actually will give an impact to the choice of the teaching method. Seperti itu. Okay, so after we've already discussed a lot, about need analysis, now I'm gonna give you kind of group work, and maybe you can work later. You go together, 4 of you, but same way, and maybe you can go to this man. Is it okay? Yes, okay. Right, so I'm gonna give you kind of scenario, So I'm gonna show you a scenario where need analysis is conducted, and you will see. So it is a case study. So it's a case, and you will see, and you will read. After you read, then there is like a problem, inside the scenario. So what you should do is you need to analyze what seems to be wrong in that scenario, which actually relates to the need analysis, And after that, I'm gonna give you around 15 minutes to talk, to discuss with friends. You can take notes, and I'm gonna ask one in your group, the representative, to share your thoughts about what is wrong with the scenario. Is it understandable? Yes. Okay, is it enough 15 minutes? Okay, have you done discussing? Yes. Yeah, so I think you have maybe different ideas or maybe similar thoughts about what seems to have gone wrong in this case. So maybe I'm gonna go to this group first, Nuril, are you okay if you are explaining this? So what seems to have gone wrong is actually the course design of the learning process itself, and we think that what the teacher missed for the learning process is the teacher didn't conduct the need analysis directly to the learners. They just interacted with the bridging program, so it cannot fulfill the the need, and also cannot adjust the method for the learners itself. Okay, great. Thank you very much, Nuril. So you think, guys, that the teachers didn't do proper need analysis because they just did it to the bridging program. Yes. Okay. Thank you very much for the thoughts, and maybe we can go to the next group. Okay, so now we already discussed about in your groups, talking about the case study, and because it's almost the end of the session, I'm gonna give you kind of
small project, or actually small, a task, which you can do it in group of 4. So what is the task? We've already known about how to do the need analysis, one of which is distributing the questionnaires to your students, kan? Karena salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan dari pembelajar adalah melalui questionnaire. Kalau misalnya populasinya misalnya banyak, ada 40 misalnya, then you can do or distribute the questionnaire to your students. So what you should do for your task is, so you should find the examples of the questionnaires used for need analysis. Tadi sebenarnya sudah Ibu perlihatkan, ada satu contoh juga ya untuk questionnaire untuk need analysis. And now you can still go or surf the internet or journal or books, finding out other examples of questionnaires for needs analysis in the SP. And after that, what you should do is you can adapt the questionnaire with the needs. Tadi sudah dibagi juga, kalian nanti questionnaire-nya didistribusikan ke misalnya pembelajar mana, misalnya program studi pendidikan ekonomi atau program studi pendidikan kimia, fisika, So you should adapt the questionnaire with the needs and translate the questions into bahasa Indonesia, karena untuk mempermudah mereka untuk menjawab Jadi biar pakai bahasa Indonesia aja untuk questionnaire-nya. And after that, you can use the questionnaire to analyze the needs of the students. Jadi setelah itu baru kalian bisa ambil datanya after you distribute the questionnaire. Nah, seperti itu. And the last one, you analyze the result of the questionnaires and present in front of the classroom in group. Okay, so don't worry, karena pengerjaan project ini adalah 3 minggu, it's 3 weeks, so that's why you can still doing the consultation, throughout the process. Okay, do you have any question? Is it clear? Yes. Okay, so if it is clear, then let me resume again. Tadi kita belajar apa hari ini? Need analysis. Yes. Apa tadi yang membedakan GE dengan ESP? Needs-nya. Maybe one more thing. Kenapa kita perlu melakukan need analysis? Okay, to construct the course design, which is based on the needs. That's right, exactly. Okay, so I think that's all for today, since everything is clear, right? Yes. So I'm gonna see you next week. Thank you for participating, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya terkait pelaksanaan tugas dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah English for Specific Purposes dalam program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung-Mangkurat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran nyata atas kontribusi saya dalam menjalankan salah satu aspek Tridharma Perguruan Tinggi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.